Uau, The não fire sei onde é que isto department parou, traced the source mas of the nós blaze estamos back to aqui the no faulty fim, furnace in the depois de falar com a basement net. and insisted we all visit the Está a falar com a hospital net. for exposure to toxic fumes. Pronto, vocês veem mais tarde. Vamos. The doctor I saw explained that carbon monoxide from Harper's furnace may be the cause of some of the unexplained things I saw around the house. Provavelmente. Apparently, many of the ghosts in Victorian-era fiction may have been inspired by the effects of exposure to carbon monoxide from faulty heaters. In the weeks that passed, Jesselyn began to take control of the family company. She's offered Wade a position on the board and Boa. tasked him with keeping an eye on the day-to-day operations of the company's labor force. I imagine Mais he'll boa. take her up on the offer once he's back from a trip to visit a certain former ghost hunter. Savannah. Savannah called to tell me she's invited Wade to come out for a visit. I was a bit annoyed when I found out what Savannah hadn't told me about this case, but I have to admit I'm really hoping things work out for those two. Colton and Jesselyn seem like they're on the road to patching up their friendship. They both seemed mutually relieved to dissolve the engagement. Colton has a lot to iron out with his parents and his relationship with Lexi, but he seems determined to do things on his own terms. Harper disappeared shortly after the fire. After an exhaustive search, Wade and Jesselyn tracked Harper down and convinced her to rejoin the family. Boa. Years of Clara's Aí, manipulation depois- left her a bit suspicious of the offer at first, but she finally agreed, provided she could completely raze Thornton Hall, and in its place build a public park dedicated to the memory of the lives lost on Black Rock Island. Isso é bom. Jesselyn loved the idea and considered it the first meaningful step toward building a company and a family that would have made Charlotte proud. If you ever find yourself visiting Black Rock Island, the creepiest thing you're likely to encounter is Harper enjoying a good book next to the tombstone that bears her name. And maybe those trees, but it's not their fault they look like that. As for me, I'm looking forward to good old non-haunted River Heights. Yeah. Can't wait to see you. Love, Nancy. Bem, tem outras coisas também. Deixa-me lá ver. Estava 21º, acho eu. Não tenho a certeza. Sim, provavelmente a 21º por causa do testamento e essas coisas. Vamos lá ver. Consegui. Spoiler free. Consegui fazer todos viver e fiz save chávenas de pelo menos 7 chávenas de chá. Aqui é se clicarmos mais de 20 vezes nas garrafas. Este aqui, como é que chama-se? Hagged. Se encontrarmos já um secreto, tipo um easter egg, eu não encontrei neste jogo. Quer dizer, nesta altura. Isto é na versão bónus, se encontrar os 7, eu acho que encontrei 4. Este aqui do Ghost Hunter é de utilizar o EMF pelo menos 30 vezes. O Cut and Runner é por fazer aquela coisa do algodão para ter sementes, mas pelo menos 11 vezes. O Spooky Galore é ver 15 encontros de ghosts, desculpa, fantasmas, ghosts. Key Spinner. O Key Spinner é utilizarmos a chave incompleta na porta do quarto pelo menos quantas? 5 vezes. 5 vezes. Harry Epitaphs é ver todas as 15 epitáfios do cemitério. Historian é ouvir fazer muitas perguntas sobre a família Thornton. E pronto. Vamos para os créditos, acho eu, ou é os... é o trailer do próximo, teaser. O teaser. What time is it? Listen carefully. The calling operation has been terminated. Word is moving uphill fast. You know who that is, Nancy? The unit is dissolving and exiting Glasgow. I secured the formula. Need immediate backup. Acho que é a voz da Nancy.
Wouldn't want to spoil the secret. I'm south of the city. I think I'm being followed. Agent C. You know her by a different name. Ah, Kate então não é ela. Kate Drew. Irmã dela? Mom? You were needed in Glasgow. Ah, mãe dela. Gotcha. Talvez. Everything you know about the accident is a lie. Bem The parecia que a mãe silent dela. spy awaits. What? Como é que se chama? Uma espia silenciosa. Silent Spy. Aqui está o... Como é que se chama? Pronto, os créditos finais. E nós vamos ver os créditos finais todos. Até... até as cutscenes. Umas coisas engraçadas que há desde de alguns jogos da Nancy Drew, desde há uns tempos. Não me lembro em que ano. Ok. Ah, podíamos ter jogado os jogos de telemóvel. É, eu faço isso mais tarde. Os créditos finais. E depois temos as cutscenes. Está quase no fim dos créditos finais. Só passar as letras todas. Agora, Clara Thornton. Ah, então não vai acontecer como os outros? Vai ser só desenhos? Parece que é só art concepts afinal. Não tenho a certeza, claro. Agora é que vai começar essa parte. O que ela está a dizer? Não sei. Knock, knock. Who's there? A ghost undeady? Come on, let's get this show on the road already. Rimou. Fire so red. Line? You had second thoughts about the wedding. Não fiz isso. I never said that. True, but you implied it. You said, trust me. Porquê mudou de personagem? I know.